लाउदवा फरीदपुर थाना के सर्फी बंद कोलियरी के पीछे विगत कई महीनों से जुआ खेलने और खिलाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रोजाना लाखों रुपए का खेला यहाँ होता है। इस जुआ खेल को संचालन करने वाले जुआ खिलाने के नाम पर लाखों रुपए का कमीशन उठा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस जुआ खेल के संचालन करने वाले पुलिस को भी अच्छी खासी रकम दे रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस भी इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। इतना ही नहीं, कुछ राजनीतिक नेताओं का भी संरक्षण इन संचालकों के ऊपर है, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके के युवक और लोग जुआ का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण इलाके में चोरी और छिनतई की घटनाएं आए दिन बढ़ती रहती है। गौरतलब है कि विगत कुछ दिन पहले भी छिनतई करने वाले चोरों ने एक सिविक वॉलंटियर को ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी इस पर कोई लगाम नहीं लग रहा है और जुए का यह कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। देखुन এই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার সরপি, তিলাবনী, লাউদোয়া, ঝাঁঝরা এই কয়েকটা অঞ্চল জুড়ে প্রতিনিয়ত চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, জুয়ো খেলা প্রতিনিয়তই চলছে। আপনারা কিছুদিন আগে সংবাদ মাধ্যমে জেনেছিলেন একজন সিভিক পুলিশ কিভাবে এই চোরদেরকে ধরার জন্য তাকে কিভাবে মারা হয়েছিল। তাকে এমনভাবে মারা হয়েছিল যিনি হসপিটালে মৃত্যুর সঙ্গে শয্যাশয়ী অবস্থায় লড়াই করেছেন। এবং দেখা যাচ্ছে সরপির এই শ্মশানঘাট এলাকা জুড়ে, শামসুন্দরপুর, উকরারও কিছু কিছু এলাকাতে প্রতিনিয়ত রাত্রে জুয়ো খেলছে। কিছু মানুষ যাদেরকে দুষ্কৃতী বলা যেতে পারে জুয়োতে হারছে এবং তারা দেখা যাচ্ছে যে ঝাঁঝরা, লাউদোয়া এলাকাতে ছিনতাইয়ের সঙ্গেও যুক্ত আছে। এবং এই যে ঘটনা প্রতিনিয়ত চলছে এবং পুলিশের যে নীরব ভূমিকা, আমরা খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি। একজন এলাকার সচেতন মানুষ হিসাবে আমরা খুবই অভাব অনুভব করছি যে পুলিশের চোখের সামনে এই রকম অনৈতিক কাজ প্রতিনিয়ত চলছে, পুলিশ নীরব। পুলিশ শুধুমাত্র রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোলা ছাড়া পুলিশের যে কাজ, যে এইসব অসামাজিক যেখানে কাজকর্ম চলছে তাদেরকে ধরা, কিন্তু পুলিশ নীরব রয়েছে। এই যে প্রতিনিয়ত জুয়োর ঠ্যাক চলছে এই পুজোর সময়, প্রত্যেকের মানুষের বাড়িতে বাড়ির মহিলাদের কি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে, অথচ দেখা যাচ্ছে জুয়োর ঠ্যাকের মধ্যে নানা রকম অসামাজিক কাজ চলছে। আমি পুলিশকে অনুরোধ করব ও তারা যেন তদন্ত করে এইসব যে অসামাজিক কাজ চলছে তাদের বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা নেয়।